Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng... Anong araw na po ngayon, tita? It's Wednesday. Midweek na. Yan naman yung gusto ko eh. Ang bilis ng panahon. Yung Tempus Fugit ni Among G. Nandito po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ako po si Karen. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Wala po ang ating Among Jean kasi may kailangan daw siyang gawin. Tinatanong ko nga eh, anong worth dying for? Worth killing for? Hindi kasi nagmi-miss ng episode si Among Jean unless kailangan, di ba tita? Kaya talagang ibig sabihin very important yung kanyang lakad. Pero may mga binilin naman siya sa atin. Una, kailangan ayusin daw natin para namang hindi natin inaayos. Baka mawala yung mga fans niya. Oo nga eh. Para namang hindi natin inaayos kapag wala siya. Hamong talaga. At itutuloy po natin yung ating kwentuhan kahapon. Tita, 'di ba, yung pinag-uusapan natin, ano nga ba itong mga ministries or organizations na ating pinag-uusapan? Oo, yun tungkol sa mga lahat ng Kristiyano dapat sumama sa mission ni Kristo sa kanilang mga paraan. Personal man o bilang organisasyon. Opo, nasimulan natin. Mamaya ididetalye natin, no? Kasi yung clergy, may religious, tapos may detalye yan eh. Pinasadahan na natin ng kaunti. Pero siguro sa second half ng ating programa, tunggal-tunggal talaga. Nanula po din itong sinabi mong clergy. Dening kleros. Siyempre, yun parang isang organization, alangan naman puro followers, di ba? So, meron tayong tinatawag ng mga leaders. Yun ang tinatawag nating clergy. Kasama na doon yung mga religious. Right. And then tayo mga laiko, laity. Kaya pa mo, tita, laiko. Ba't siya sinabi tamong laiko? Ni Denny? Iapin ikatangan. Ikatang eme ordinan. Boys and girls. Boys and girls. Then religious. Kung detang girls, detang mamantabi ka rin pari, awsan tamo religious. Although detang religious, atin naman pari karela. Atin brothers, awsan do, atin sisters. O ito po yung itang manuwa na nga mong Jean eh. Pwede naman kasing may ordinan la, antimong pari. So, they're clergy. Pero, atin lapang kayayaniban organization. Bala mo, atin lang special commitment. Deta nga manuwa na atin Franciscans, Dominicans, Agustinians, Jesuits, etc. Identify talaretang religious po. Usually, makatok ng laki metong nga lugar. Pari laman, ilangan at yukin metong house mother house. Religious lareta. Pero kung secular la, anti-ren pari tam, di hapong din, kung no ka rin la makayasign, it's either ka rin cathedral or parish churches, makanyan. So, kaya kawani lang, kanya-kanya lang lugar piulian natin Usually, pa siya clergy, the secular or diocesan na pinamong Joel. Yung gagamitan ng secular. Yung secular. O diocesan na. Yung sasabihan na, isto kasing diocesan clergy, kay Lareni. Then paka-assign ka ring parokya. Atin ing boss da yung arsobispo, yung bishop. Ngayon, isto naman, religious, atin ng specific charism. So, atin assignments, many of them are assigned to educational institutions. Hospitals. Talagang, iyaning, taing karelang assignment. Majority pero, schools. Pero, atin muna manaliwa, the missionaries, istong manumpisa, dakal ko po kakilala, Deng Miras Mindanao,
Ati Redemptorists yata, Dakala Jesuits, deng SVD, istong manumpisa lang mission areas, they're religious. Kasi it's a different challenge eh. Potang stabilize din ng community, medyo maluwat ning mamandar ing parokya, turnover dala kareng diocesan. Buri na sabihin, okay, back, manumpisa na ing normal life. Aliwa kasi, wari tita, agyang nanong manumpisa, organization niya, pamilya ya, o nano yaman, istong umpisa, it has very special challenges. Of course. Yapin nga, santam, wala mga anak na rin. Wapin. Natin lang. Natin birthing pains. Yes. So, it's the same thing. Patsa organization, lalo na parokya, kasi, yung parokya, tipunan mula eh. Wow. Nung nuka rin sulok niya, to ka rin mo paintunan deng tao, kay bat atin na mong special needs. Paintun mong special, nung makanano mong gawa nito. So, some missionary priests, would specialize in that. O ito talaga yung charism dahil ang manumpisa. Potang okay na, smooth sailing ni, kay ba't ipasa din eh. So, atin makanyan. Atin naman karing hospitals la maka-assign po, wari. Then, chameleons. Wari ka rin lang hospitals. Din. Atin mo naman, special mission da, karing, nitang homeless, street children, makanyan. Atin mo naman assign ka rin mismong sabihin ta ng babaeng mga pariwara. Usually tinakayabe madre itong makanyan. Madre. Mm-hmm. Mas kaila reta. Pero kahit mo rin, kanya-kanya mong apostolate hanapin eh. That's right. They have their own apostolate. Pero andyang, let's say, religious law, under la pa mo rin ken, adwala mo pinboss. Archbishop, ampong direct boss, direct lang superior. Superior da. Pero, malyaring ila mag-report kareng bishops. Bishops, wow. Right. So, mag-report lang mo rin. Kareng kay katamo pong makiramdam sa ating listeners, kung naisumali sa ating kwentuhan ngayong araw, mag-text kayo po kareng numbers tamo. Opo, karen smart subscribers 0918-351-8282. Kareng Globe subscribers 0917-363-3738. At Karen Sun subscribers 0923-231-4124. Mag-text kayo po at send nyo rin kayong comments, kwento, questions, or anything you wish to share. Kareta pong numbers ang sabi. At habang ita mo po ay mag-break. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon every day so you can make happy happen. Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May higit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko kung matutupad ninyo ang iniaatas ko.
lahat ng mula sa amay, na lahat ko nasa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang niyo. Loob kong umayo kayo at magbunga ng ibayo. Ito nga ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. And tita, did you hear that song? Oo. Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Eh, yun talaga yung utos ng ating Panginoong Hesukristo, talagang malyaring tamo maminto. And so, we do as He tells us. Tita, nung religious, ito po nga manuan tamo nandin atin na kanya-kanyang organization, atin na kanya-kanyang rules. So, different charisms and different apostolates sa tamo pen. Wow. Makanano na ka man nung laiko ka. Ing laiko. Kaya ka mo, usually, katahitang sisimba mo. Mm-hmm. Pero kung sisimba mo talaga. Kung active naman ken tangda kayo oras, yapin deta ing makiabeking kay. Karen organizations, karakala organizations ing simbahan tamo. Depende ketang kagiwan mo syempre. Tamong masanding ka boses, di makiabe ka ta ketang choir. O magaling ka tang mamasa. Clear yung diction tamo. Pwede. Hindi masabi ka taking lector, lecom, mga yun. Kaya mo itang, kung minsan, kung isip ta mo, bisa kung makanya na organization, pero kung eta naman gagampanan itang dapat gawan, mas masanting mantun ka tang bapagiking kahit tamo, agyu tamo. Babagiking agyu tamo. So, we have to know what our limitations are, our talents. Tamong ing agyu kumo talaga, simba kumo ing aldol, o di ito yung gawan mo. And then, kung pero bali, ala na ka man gagawan, di pwede na ka makiabi ka rin ang sandang prayer warriors, mga dila mo ken bali dito. Usually, atin lang specific time, na anong oras lang mga di, makikagnan niya, mga niya. Ay, dakal ko ka rin kay katamong makiramdam. Neng kaya ating makatula pa text da ko mo, mga 11:15 makanyan, o di ka text ko la. Tangkay ka, bira-bra, kapamo, mag-rosaryo na ako, makiabe na ako kay rosaryo, hara. Hindi katamong rosaryo ito. Talagang, oy, mami ko yan. Neng kaya usana ako, kapamo, bili ko na yan ng makanyan, mag-rosaryo na ako. Mga katulang ing tula tamo tita istong makanyan atin mga di para kay katamo, atin makiabe kay rin kay katamong gagawan or ministries. Makatabang puso ito. Ay, naman. Lalo na kung kailangan may talaga. Opo. Kay ba't ing metong pa tita, tutula kong matula istong akit mo at itipon no ning Santa Iglesia deng anak, deng matwa, in between, middle-aged, tang, mamili may nag-text. Although, konektado keng piso sabihan tam. Adwala pa mo. A good PM po. Tanong ko lang po, ano ang mission at vision ng among Eugene sa Metropolitan Cathedral? Salamat po. Isa akong
Azeret sa Cathedral. Yung mission vision po, nakapost po yan doon sa office ng Cathedral. At saka, hindi lang po yun ng yung mission vision ng isang rector. Kabuuan po ng Cathedral po yun. So, ibig sabihin, kahit na napalitan po yung rector, meron pong mission vision po talaga. Tingnan po ninyo doon sa office. Siguro may estudyante itong na tinatanong sa school. Pwede, opo. At saka, important yan Nakala rin parokyang mag-post. Karen-karelang vision, mission statements. Oo. I think that's very important for parish workers Madambalo nung naning priorities, nung naning umpisanda, etc., etc. At kung meron po, kung talagang matagal na kayo sa cathedral na nagsiserve, highly probable meron po kayong kopya nung time ni Monsignor Rick Serrano, nagpalabas siya ng souvenir program. Nandoon po yun. Makikita po ninyo, basahin na lang po ninyo. Meron po nag-text, taga San Simon po kami, mula 6 a.m. to 6 p.m. na orasyon, nakamonitor po kami hanggang sa 10 p.m. Pray over po ninyo ang aming anak na si Rudolph Garcia, nasa Korea. Okay. Ay, Sister Michelle King Chancery. Makiramdam la kanu. Tita Presi, Piolo, Derek, Apong Nestor, kay bakit po kanwala yamong Jean? Sabi na po, sister, atin niya kanong kailangan gawan, worth, kubalupin nung dying o killing for. Pata sister inutos ye. Balami inutos ye. Isip mi pa mga chuyaken. Haro. Nabuking. Joke mo among Jean. Pasakab na katapota, tita. Ay, nako. So, itutuloy, nung laiko ka at magsilbi ka king pisamban, tita, nano yung challenge? Bayo tamong miras ka rin ang very specific roles, daring pamuntok. Nano, may papakaydi kayo. Ali, kasi kung laiko ko, kaya yan kung minsan, balado, let's say, may miyanib ko mo ken lector. So, isip po, ken kumong liturgy nga nakanta. So, itong pamagsilbi ken misa during the mass or whatever na involved ketang kilub na ning cathedral o ning parish church, maanyan. So, isip daw, potang atsuno ka rin mag-serve, yapin na ito. Pero aliwa po kasi andiyan, let's say, may assign ka ketang metong liturgy itang organization mo, ating ka pa po ngausan tamong aliwang services, ministry yan, manandang service ampong formation. So, that means po, let's say, lector ko. Naman po, pwede itang babasan ko mo, itang kung naning basan ko po o bukas o next week. Dapat po, aintindihan tayo mo naman, nanuya po panga-katoliko tamo. Let's say, ita po mag-fall na po kitang formation. Okay? Naman po, pwede mo naman na, let's say, ako katikista ko. So, under ko ken formation po ito. Napuburing sabihan po tang atin misa. Kung nabalo na yung gawan ko. Uli nga obra na yung meto nga liturgy ita. Ali mo rin po. Dapat po kabuuan ang po, let's say, kung atin yung movement, atin lang pong gagawa na pamagserbisyo. Naman po, uling ko naman CWL, na kung makyabe, o brother rin CWL ito. Dapat naintindihan tamo yung kabilugan Kabilugan, opo. Karing parokyang bisan ko tita may pilang ko parokya kayong kabilugan kumbi. Metong Quezon City, nang karin ko pa magaral. Deng parokyang masalese, aakakit mi. Agyang ka-member organization. Timo ita, ka-member CWL, ka-member lectors. Pero isto nga obrang makaluwal, lalo na kung atin sa kuna. Yes. O, antimo, atin anniversary kayong pisamban. Deng assigned mo dening lectors. Istong migkulang lare lectors, bisa ka bisa, makyabe ka.
May panganap, anay. O kaya, let's say, dakalaren lectors, gumamit, may-assign mo 4. Datang mag-lector kanta, at that time, pwede lang mag-aseret, pwede lang kung no ka rin lang may-assign, sumahopla pa mo rin. Right. O maing problema kanta po, let's say, ako, member ko kay apulong organisasyon. Sus Mariosep. Ganda-ganang organisasyon, uli nga lang akong gagawin, kaya bale, abayan ko, ay ito, madagol yung problema ito. Ngawas na nga mong Jean kanita, mangolektang uniform. Kasi burinungan uniform, ana. Burinungan uniform. Aldoldo kan waliwaya sa sulod da uniform. Pero, we also have to think about the quality of our participation, Agyang metong kamo organization, dapat biya mo, you give everything. Yung quality na ning kang output. Ako, kumanisipan ning pisamban, agyang nanuya pa ing kayaniban mong organization. Encourage ing adwa siguro pwede, depende nung nanuya yung metong. Timo, dahil nga postulado ng panalangin, masyadong intensive itang physical, punta ka rin So, member ka mong apostolado, sige, mag-member ka naman lectors or another org. Pero encourage more than that. Kasi, itapinis, tong agnanagna na ing pamagobra, mawala ka. Kasi, makabilang ka rin hanggang organizations. At saka po, may pamilang lakanita kem parokya. Kasi nang atin pong mag-census titayawari, just to see, nung nanuing reach mo hanapin, apulo la lector, sana, 20 lang makanyan, kesyo. Potang isuma mula nung karakal, 200 laya mo. Pero istuleko mo retan doble-dobling, mitatagan, 30 na lamo pala. Not good. Kantatin may itong rector Ken sasabihan kung kayo, talasawa kayo, at ating kong anak, ang mga lati, metong mong organisasyon na bayan yun, payagan na kayong magadwa, nung dalaga kayo, o kaya mga tuwano rin anak yun, at nung sariling pamilya yan. Ito kasi maging problema, mapaborela rin ang anak yan, bale, uling nakangkarakala organisasyon na inabayan. I see the wisdom in that. Atin ko pong kaluguran talasawa ya. Kaya ba't atin niya nga manuan, kung nasabihan ng nanong organization, ikaming miyasawa yan na, kaya may kiabe kaya ning organization na ini, uling ikit na kanu, ning asawa na, ing epekto karela, ulin dempe nga rin na nining asawa na, member laking organization na ito, very demanding of their time. Yes. So, atsulang atsukelwal, very active laking ministry, de nga anak da bala mo orphans lakanu. Wow. Ampo itang mamats da. Atin mo naman metong maging rector kaya sasabihan na. Let's say, member ka ng katekista ka. You are supposed to join either niyo catechumenate or a Bible study group. Bang kanita na itang tuturo mo, mo kabuditang kung nano pang kopong-kopong nga balo mo, pa mo Dapat updated. Bang kanita yan ang may update ka. Andyang, o kaya mag-lector. So, mamili ka kitang atlong organization na pwedeng mag-enhance kitang pang katekista mo, let's say, lector ka yan, makanyan mo naman, Kung lector ka, masanting makiabe ka king Bible study group, or kaya mag-katekista ka yan, At least, ma-develop ka mo rin, Complementary itang organization na abayan mo. Right. Yes. At saka, integrated la po kanita. They enrich each other. Wow. Okay, but deng naman nakakit ko kasi dakal kay kami members la den pamilya deng pengari, lectors la mo, deng anak, members lang youth ministry. O ita very ita naman masanting encourage kasi pare-pareho lang ati yung moking pisamban. Akakit na ning metong at metong nung naning gagawan da. Itang ima yang at yung pisamban. Deni nga anak atilo bale o kaya baligtad. At so, talaga din naliwang pengari, anak la pa rin anak do. Talagang burida at yun mag-serve na lo. At least baludan no, karila rin ang anak do. Ayo po. Makanya mo yung reason na, kung misan
Yes. At dakal naman, ikami kanita niya nga chuke Santa Rita. Atin kayong small library. Aba, deni nga naka grade schoolers, nen kay ataddo pa, dening apo, ampong dara, ataddo reni nga anak. Uling mas burira ka nung atsulaking library mamasa, kaysa kalat-kalat laking dalan. Kay Batara, kay naman pisamban. So, balurang yela mga pariwara. Yan kay mga pakaili kami. Halilapin kaya. Pota, rumila pang kalokwan. Saka kung minsan yung anak talang babanten nyo. Kung saan yung paalam da chukuking katedralada. Naman tuto. Ay rugo. O yaning mumuna akong diling panabilin karela. Yung kay gagawan passport. Malyarita, ako karela. Ay, tita ni, kasanting nanining kay katamong pipagkwentuan, itapin, inano yung challenge ka rin laiko. Atsing press, atin yung Pepa Text, makatulaya, Pepa Text na pa mo ka, sister eh. Makanano la po kano detang EMDC mabisyo. Atsing press. Munta ko ken po, sabihan may kako nino yan. Pa-investigate te. Buri na sabihan, magganakala retang kayabe na nitang EMDC, ede susumbong ka nga mong. Kasi usually, potang babalo na ning Paris Priest yan, pag sabihan de. Right. Wow. At saka, depende mo naman po kasi nung nanumburita mong sabihan keng mabisyo. Kasi nung timo, ikit niya mo, may kyabe mo kay meto nga party. Wow. May painom yang meto nga boting beer. Meto nga naman, case. Aliwa yung pisasabihan ni Testo. Isto metong na yung case. Tsaka nung madalas. At least, at saka kung nga tune naman kayong karela. It's a family bonding mo. Okay mo ito. Kasi ating kumbalong family na weekends, it's either sali lang metong kaysa beer, potang kay ilan. May pagkwentulo, may pagkailo. O kaya, mamyalong lang baraha. Alam na manakita pera. That's true. Kaya mo ito. Awasan na, mamyalong lang, mag-pastime lang. Pero itong, let's say, akakit may pupunta king aliwang lugar, na talagang itaing reason. Right. Atin kasi pamilya, kaya ini strategy dereng kaluguran kay ni tita ni. At nga naka-teenager. Yung strategy na, bangka ni tarening anak na, da kano paintunan. Kasi atin yung boys 16-year-old niya, 16, 17. Bayo pa makibarkada ya kano ning anak na, inumpisa ni, akong turong minom kay ka anak ano. Yung tatang yang. Pero, bangka nita na, napaintunan kay Luwal. So, ingabe ng miminom. Kayang bali, itatang na. But, niya na, I will tell you how to drink ka na kano. Kami minom mo na empty stomach. Dapat mengan ka, nung malasing kang agad na. Mangan kang mataba. Kukwento na, agyang mami ko kukwento na yan. But, tuturo na you should know your limits. Sana, makanyan, kesyo. So, isto yapin, lapin mga pahamak, istong makanyan, ing mituro yung tatang balo na nung nanoy limitasyon. Miras yung 20s ining anak, happy naman may nga pariwara, may itang never yung may involve kang basag ulo. So, I think, kanya-kanyang strategy, pero, nung aliwang pisasabihan, alikan mo inume, tita. Alikan mo inumin bisyo. Aliwang pisasabihan, nita. Kasi, isto pong makanyan. Defensive na lang. Kaya na, lalo na nung medyo bordering on immorality na yung pisasabihan, kaya na ito. Kailangan sasabihan mo na kayong parish priest. Kaya po ito wari tita, aliwang pisasabihan itang magchismis. Aliwang pisasabihan itang ating kambalo talaga. Aliwa. Istong balo sigurado ka, proven niya ito, responsibilidad mo nang itulid. Agyan pa sabihan din na mapakialam ka, istong balo responsibilidad mo na talagang makialam. Kasi aliwa mo itang taong itang mga pahamak pero kung minsan masakit siya bagyay tayo. Itapin po niya dapat proven Proven. Malyari tan sabi-sabi mo, hearsay, yarapin, no, that cannot be. It has to be proven. Tsaka mumunan dili may pagchismis. Nung sabihin may keng parish priest, sabihin mo keng parish priest, kaya kayo kumupo sinabi niya mo. Atin kung duda mong makanyan,
eko sigurado kanini, pero ore ni ring circumstances. Kaya yan. Issue. Maragulapis sasabihan yan. Pero nung magmalasakit ka kasi, actually, balo rin naman din pari Nung magchismisya mo yung tao, nung talagang atin niyang masabal. Yung maging problema kung minsan ikatamis mo let's say, ako, kukorek na ako ng pari Pwede kaya, yung pari bubulad. Ika magchismis. Pwede kaya akong magchismis po kaya sabihan makanya. Sabi na nga mo, makanya. Ako balo da rin naliwan tao lugod. On the bad light tuloy ang yung pari kanta. May glupang yamong pa yung Diyos mo. Susme. Di nang taniman, di ta kamarinayan. Naman malyari. Pero, I think, nung ninuman dengatin makanya na experience, they should know, siguro tita dapat balo mo pa mo nung naning intention mo. Brotherly correction mo naman for our betterment. Right. Ayan. Miras tamo keng nuka rin na kwento Pero tita, balikan tayo po ngeni kasi napon niya nga tiya mong Jean. Pisa sabihan tamo, pota sinabi tamong deng mamuntok yung pisamban detang allowed mag-administer sacraments, deng clergy, deng pari din. Atin lang palang kanya-kanyang role. Ay, syempre. So, umpisan tayo po. Leaders. Ing pekamatas makirole ken. Yung Pope tamo. Santo Papa. Istong sinabi tamong Santo Papa, yapin niya ing pamuntok na ning Universal Church amanwan tamo Wow. Itang pagkwentuhan tamo niyang misa ng Yaldo, bakit universal? Universal, buri na sabihin, alam discrimination. In universal, buri na sabihin, accepted kang not unless talagang ating kang gawa, excommunicated ka. Yes. Pero, da ka man tikwil di tamo manyakwil talaga. Naman may takwil. So, ing pamuntok, dareng kay ganaganang Katoliko. Ngeni, ing gagawa na ning Santo Papa medyo kwentong bagya. Wari tita, apapansin tamo, ninongan dening kayang pakisabyan na. Dati, man pakisabyan ni Santa Iglesia. Makipag-coordinate makisabi ka rin Lutherans, makisabi ka rin Anglicans, and other Eastern churches, hanapin din yung Orthodox. Kasi den kay katamo nga man na separated brethren bala mo imburi ng Pope Francis, siguro English na. Bayo yung mayaring term na, at least tukluta mo ketang the road to unity. Road to unity. Kasi imburi na, wari, how many centuries menumpisa nitang pamikawakawani? Mikaskisim, after 1,500 years. Ngayon, imburi na siguro ng Santo Papa. Gama ka na, okay, it might be too soon na siguro, nung 1,500 years ta ng mikawakawani, naman malyari overnighting miyabe-yabe tapos si Bayo. Pero at the very least, malyari, lukluk tapa mo, pisabihan tamo na nung milyari kay katamo. Bala mo istong kayong pamilya, wari, atin mipat atin mamagitan, makanyan. Istong atin mipat ako kumaniwala kitang kalingwan tana, lukluk tana mo, kay ba't bala mo nothing happened, no? You will not heal, istong makanyaning milyari, even in communities, kareng parokya ng atin problema, kareng antimo organization sa atin mika faction, malyaring yung piluklukan Kasi at the very least, you ask each other, did I hurt you? How did I hurt you? And then you tell them also, you hurt me as much. Ako man nasakit mo ko. Usually, yung malyari pa kanto, yung healing process, balo mo, kaya pala itang chain reaction, domino effect mo. Pero itang pigumpisa na lang kakwenta-kwento. Ako, kumaniwala kitang kalingwan taneng nila, basa na. Makanan mo nga kalingwan nung makatanam. Lulwal na ako katarasan. Kailangan pisasabihan we cannot avoid it, hanapin. Kasi istong kabudyo na mo kalingwan, pinandit mo, o kaya dusuldit may atchit
Ngayon, nung piluklukan nyo, may plan siyang masalese. Karin manumpisaing pamaglarin, karin kayo kumayap sugat. And I think this is what the Pope does. And anapin, uling yung pamuntok nung nino yung pamuntok, talagang manumpisa kayang makanya na proseso. Wow. Tsaka humility on our part. Yes. And Pope Francis is very well known for his humility. Humility, oo. Sana itamungan. Hapakyapusan tayo. Mumuna akong diling magmeya kulpa. Kasi, ko humble. Kung eka na may pakarine, you will not know what humility is, sana eh. Kung nakamamiya pakarine, mga na mga balitang nani maging humble, ano. Ay, nako. Kasanting na nimpis sa sabihan na yan. Pero mag-break tamo pa mo po. Makirandam king sunis ning nilabas. Balikan talawing panalala ning gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules alas 7:30 ning bengi. Keniking Kakatamong Radio 91.9 Bright FM. Musmos ka pa lamang, minahal na kita mula sa kawalan, tinuring kang anak sa bawat tawag ko, ika'y lumalayo, hindi mo babatid, ako'y nabibigo. Aking isasaysay kung mararapatin sa una mong hakbang nang kita'y akayin. Binalabalan ka, matang masintahin, kinakandong kita, animoy alipin. Pinagtabuyan mo ako, pinagtulakan ng gusto, maglaho ka sa harap ko, ngunit yaring pinting ng puso ko, matupok man lahat sa buong daigdig, hindi magmamaliw ang aking pag-ibig. Panginoon ako at hindi alabok, paano ko kaya ikaw malilimot? Paano ko kaya ikaw malilimot? Magbalik tamo po kay King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, hingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Bayo tayo mo po isunduin kay katamong kwentuhan. Atin birthday greetings for Princess Palo of Roxel Pharmacy in Florida Blanca. Oo. Makiramdam birthday greeting na po. mo naman kang Miguel Paulo Serrano from Pao! James. Birthday ng Pao, yes. Ting kong text kayo, buri kang basa. Sige, tita. Good AM. Ako po ay katekista, at the same time lekkom po. Then, CPC Vice President, at ako rin po yung sa liturgy.
And then, choir leader pa po ako nga na. Okay mo po ba ita o I have to give up ing aliwa? Ketong datang yu po, sikloyo na nga, ne? Anyway, Wonder Woman o Superman? Anyway po, itang metong nga aga nakakitulitan sinabi na nitang metong nga rector, sabi na, kung talagang iwasan na talagang lima ing liban mong organisasyon na pwede mo maging officer ka mo kay metong organisasyon. Detang aliwa, member ka mo. Bangka nito, kung atin maragula na okasyon, itang kung no ka rin ka officer ka rin ka mag-active. I would say the same thing. Actually, kako tita aliwa man isipan mo kasi, survival na mo naman ng organization na kayayaniban mo Kasi nung anti mo, ika nga ning kikimot, lagnat ka mo. Wow. Numano ka mo, bigla ka mo datang, mag-collapse nga hanggang malilyari. Ano man mag-collapse Pero, alam naman, dispensable katangan. Pero, that's true. Pero, abalan mo lang ang organization na rin. Yung survival mo rin Wow. Kasi, obligasyon tamo mo naman po, ketiking yato, ang poking Santa Iglesia, is to make sure that the faith is being transmitted, ware. Wow. When you say the faith is being transmitted, itang mag-survive ya, kay bata mo, kareng katukita mo, mabiyaya, mamandarya. Ngayon, nung ikan nangan, ingat siya kareng organizations, bala mo, lalo na nung masipag ka, lalo na nung ingaos da ka, iyan, matakaran people can rely on you. Nang kaya kangan mirarasing obligasyon So, ing malilyari, people rely on you, the organization relies on you, matitrain din nga liwa. Kasi nung ala ka, mapilitan lang atin aliwang i-train o atin aliwang mabiyasa. Lalo na rin kaya nakan. Naku, issue ko ito. Istungan mo rin kasi singidad kasi singidad tamo. Tita, ilangan ning gagawa, kay ba't nga na, kaila mabibiyasa. Kako issue ito kasi. Umakanan, umakuka mo, makanan la rin tutuki. Ay, hindi pa pong metong ang text. Bisaya maging prayer warrior. Bisaya makyabing. Kukutang na what time po. Depende po ketang lugar yun. Munta ko po kayong Paris presyo. Kutang yun. Kung atin kayong organization na prayer warriors. Deng apostolado. Apostolado ng panalan. Just in case po pwede ko pong mag-organize. It's either na formalize siya as apostolado ng panalangin or ita pong personal yung grupo, yan. Pwede naman po ito. Alam problema. Ako member kong apostolado niya, balo ko Manibat Manila, maka-orient ko, nung nanula dapat. Kubalo ka si Kenny kay Katamo, nung hanggang parokya, gagawan daw. Pero mumuna ng responsibilidad ng meto nga miyembro na ning apostolado ng panalangin, pangadila reng intensyon na ning Santo Papa for the month. Every month atin yung special intention. Nung gawan tayang masalesay tareng apostolado, lakabod sisimba. Atin lang education sessions. Bayo yaman nung pisay bulan, let's say, ngayon ni Feb, manung pisay bulan. The last week of January, or the second to the last week, pag-aralan da nila nung nanulareng intentions. As in, natin na session. Ampo itang, let's say, kung mig-membro ka, Ken, idetang membro mismo, balo da nino yung pangadida. Outside kitang intention na ning Pope. Talagang pakibalwan da, na timo 5 kayong member o 10 kayong member. Kung atin miki intention, atin masakit or whatever, atin na po rin. Ikalat da yan. Makalista yan. Yan yung uso naman ng text me, pag-text na rin, no? Kung naning pangadida yan, yung mga yan. So, pakibalwan niya po kitang lugar yun. Opo. Ngayon, inungala, you can be a prayer warrior naman. You can start. You can start po. Opo. Actually, you can start in your own home. O diyanti mo, anting ugali dare lola tamo kanita. Kami kanito niyang mabiyahe lola ko. Alas 8 nimbengi. Patentado ito. Talagang magrosaryo. Pero yan pa itong alas 6 sa orasyon. Alas 8, tuknangan. Pakasiklod lang ang denga po. Magrosaryo.
Okay, but you can start that in your own home. Okay, but istong okay na po ito siguro nung wala kayong Black Rosary kayong neighborhood. Wow. Kaya misisiping-siping baliw. Di manumpisa kayong Black Rosary. Okay, but atina ko man kakilala, tita, uling may kakandayulan metong lang grupo atinatsu abroad, atinatsu Manila, atinatsu nung nuka rin. Hinggagawan da synchronized prayer. Let's say 9 in the evening. Agnanagnan. Agyang nuka rin laking andyan no rin yato. Yapin yan yung kain. Agnanagnan yung pa mga prayer warrior. Wow. Nung bisata naman makyabe mo naman. Pag-aralan tala po nanulareta Liturgy of the Hours. Kasi ing buong Santa Iglesia o rin ring pangadyan. So atin kang breviary. Putang pangadyan mo rin isipan mo yung mabilugayato, mabiluga yung kayagnan mo. Yes, kayagnan mong mga di. Pero nakal po specific po, yapin po itang i-alarm niya mo po kung nanong oras yung pisabi yung padagkay, kung nanong pisabi yung pangadyan yung usually rosary yan padagkay, kung nanong itang intentions. Ay, mag-text say mga mando. May katagal yung mga mando. Yan naman yung buriko Last minute text. Yes. Sa kaanang mga mando, kasanting na po ning topic ning aldong iti. Nanuwi nga gawa na ning meto nga laiko bilang pamanyuyuking pisamban. Ita po nga banggit yung susulong ning papa ang maging metong nalamo ding super maging metong nalamo siguro ding Kristiyano for unity. Super achievement nung ma-realize yan at bottom, I am informed and entertained. Salamat po. Ay, mga mando, salamat mo naman po. Kaya kayong text. Isundo tayo mirasan tayo naman oras Isundo tayo nga manuana ning Santo Papa kasi antimong pamuntok ngayon po, umpisan tayo na lang pisasabihan lareng specific roles nung nanula rin, inino rin ng clergy, papa, deng cardinal, deng bishop, deng pari, deng deacon, tunggal-tunggal talaga. Pero, uling inumpisan tayo Santo Papa, ing metong major role na ning Santo Papa, itulak ing pamisan metong. Napin, anang karakala activities ti tayo wari atin World Day of Peace, atin, dakal ecumenical, atin prayer, etc. Ay, masanting nga po talaga ining buri ng malyari ning Santo Papa ngayon At isundo tayo yan bukas. Huling mirasan ta na naman po. King oras ning kekatamong pamanyara. Talagang istong, agyan pa lang alay, among Jin, may papadaldal tamo. Madilising mabibitin tamo. Hi among, we miss you. Bawal absent bukas. Yes, aro. Talagang kailangan tapa mo po nga riyan ning kekatamong episode, mga dita pa mo. King lagyo ning iba, ning anak, ning banalay espiritu. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalub mong pa, mi katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, at so karing karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman karin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela yung maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layo nilawot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atinla naman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo po sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Ya pagmingan keka iti king lagyo ng Heso Kristong kekaming ginu, magari kayabe mo at ning banalay espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ning pa, anak at ning banal espiritu. Amen. Dakal pong salamat, king pamanantabe yu, ini po Shirley, God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Magyarita mo po kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldong ini. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa